কলকাতা বিমানবন্দরে ঘটে গেল এক নজিরবিহীন রক্তক্ষয়ী কাণ্ড। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি থেকে কলকাতায় পা রাখার আগেই দমদম বিমানবন্দর চত্বর পরিণত হলো এক রণক্ষেত্রে। অভিযোগের তীর সরাসরি বিজেপির দিকে। তৃণমূলের দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় টার্মিনাল থেকে বেরোনোর মাত্রই তাকে লক্ষ্য করে পচা ডিম ছোড়ার এক মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছিল বিজেপি কর্মীরা। আর সেই খবর পেয়েই পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতি, কিল, চর, ঘুষি, এমনকি বাইকের হেলমেট দিয়েও একে অপরকে নৃশংসভাবে। थोड़ी देर में हम लोग देखते पे कि बीजेपी का एक थार लेके आप देख सकते हो वो गाड़ी वहीं पे था। कुछ लड़कियां आए और उनके साथ एक आदमी आया था जो पीला कलर का कुर्ता पहन के। फिर उन लोगों के हाथ में अंडा था। आप लोग ने वहाँ पे जब लाइव किए थे आप लोगों को भी दिख गया होगा शायद, और वहाँ पे उन लोगों का झंडा भी लगा हुआ था। थोड़ी देर में जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया ये कल्चर प्लीज मत रखिए। उन्होंने बोला ये हम आप लोगों ने सिखाया। उन्होंने बोला ये करना सही नहीं होगा, आप प्लीज इसको खत्म कर दीजिए, ये सब झमेला इसको खत्म कर दीजिए, ये सब झमेला जो झमेला हो रहा है इनको आप यहीं पे रहने दीजिए। आप प्लीज इसको खत्म कर दीजिए, ये सब झमेला जो झमेला हो रहा है इनको आप यहीं पे रहने दीजिए। अंडा वंडा मत छोड़िए, कोई प्रॉब्लम होगा दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, तो यहाँ पे खत्म कर देते। फिर उन्होंने एक लड़की और जो हमारे साथ थी ये थी, इनको आम वहीं से आम दिखाया, थप्पड़ मारा, हाथ दिया। आपको समझ में आ रहा है कि कैसा कैसा मिसबिहेव किया जा सकता है। सिलतानी किया, सब कुछ करके वहाँ से धक्का धक्की करके अंडा फेंकना चालू कर दिया। सीआरपीएफ से हम लोगों ने वहाँ बोला कि आप लोग इनको हटाइए, हम लोग भी हट जाते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तब जाकर उन्होंने अपना आर्म्स निकाल दिया। आप लोगों का लाइव फीड में भी है, आपने देखा कि आर्म्स निकाल के यहाँ पे एयरपोर्ट ऑथोरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एयरपोर्ट ऑथोरिटी, ये लोग थे, सीआईएसएफ थे। आर्म्स कैसे ले आ सकता है कोई? क्या मतलब था आर्म्स लाने का? इसके पीछे इन लोगों का क्या प्लानिंग था? कौन हाथ है, कौन আঘাত করতে দেখা যায়। বিমানবন্দরের মতো হাই সিকিউরিটি জোনে এই তাণ্ডব দেখে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে না গেলে পরিস্থিতি হয়তো আরও মারাত্মক হতে পারত। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল ভিআইপি গেট দিয়ে বের না করে সম্পূর্ণ ঘুরপথে অন্য একটি গোপন গেট দিয়ে কড়া পুলিশি পাহারায় নিরাপদে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার পেছনে আসল সত্য কি? বিজেপি কি সত্যি এমন কোনো পরিকল্পনা ছিল, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনো রাজনৈতিক চক্রান্ত? আপনার মতামত কমেন্টে জানান। লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনারা দেখছেন সংবাদ বাংলা 247, খবর সবসময় সবার আগে।